салом ба ҳаводорони варзиши рақами 1. охирҳои мавсими футбол мисли охири филмҳо хотима меёбад. Як су Премер-лигаи Англия ва сӯи дигар Серия А ву Лигаи Чемпионҳо маро маҷбур доранд ки то охирин рӯзи мавсим футбол тамошо кунем. Дар барномаи навбатии Футбол Ньюс аз беҳтарин хабарҳои футболӣ ҳарф мезанем. Манчестер Сити баъди 10 соли голи ба истилоҳ легендарни Серхио Агуэро ба дарвозаи дастаи КПР ё худ Квинс Парк Рейнджерс ки дар натиҷа ба даста чемпионӣ овард, ҳаминак назди майдони Иттиҳод ҳайкали футболбози аргентиниро барафрохтанд. Рӯзи 13 май аз достони чемпионии Манчестер Сити дар мавсими 2011-2012 10 сол пур шуд. Дар он бозӣ қаҳрамони асосӣ Серхио Агуэро гардида буд ки дар дақиқаи 93-уми бозӣ голи ғалабаовар зад ва маҳз ҳамин гол сабаб гардид ки Манчестер Сити бо бартарияти голҳо аз Манчестер Юнайтед пеш гузашт ва ҷоизаи чемпионӣ дар Премер-лигаи Англияро ба даст овард. Манчестер Сити бо нишони эҳтиром ҳайкали Серхио Агуэроро пеши майдони Иттиҳод афрохта кард ки пайкараи аргентинӣ аз ҳамон лаҳзаи истиқболи гол тасвир карда шудааст. Шаҳриҳо ҳамчунин барои постдорӣ маросими кушодашавӣ барпо карданд ки дар ин маросим худи Серхио Агуэро иштирок дошт ва эҳсосоти худро чунин баён кард. Рости гапро гӯям инҳо маро ҳайрон карданд. эҳсосоти боварнокарданист вақте фарзияи 10 сол пеши худро мебинӣ. муддати ин қадар вақт ман бо пираҳани кабуд баромад мекардам ва бо ин даста чандин ҷоизаҳои муҳими футболиро болои сар бардоштам. ман миннатдории худро ба бошгоҳ мерасонам ки фаъолияти маро дар ин даста мавриди таваҷҷӯҳ қарор доданд ва ҳатто пайкараи маро пеши майдони орзуҳо барафрохтанд, гуфтааст Серхио Агуэро. вақте акси пайкараи Серхио Агуэро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба чарх задан сар кард, одамон ҳангоми муҳокимаҳои бешумор бештар акси рӯи Агуэроро бо Тони Крос монанд мекарданд ва мегуфтанд ки ҳайкали аргентинӣ бештар ба Тони Крос монандӣ дорад. футболбози Реал акси ин пайкараро аз твиттери журналисти маъруфи футболӣ Саймон Стоун ба твиттери худ ворид кард ва навишт ки боварӣ доред ки ин Агуэро аст. Мадридӣ ба ишораи шӯхӣ мухлисонро фаҳмонид ки пайкара бештар ба ӯ монандӣ дорад, на ба Агуэро. хулас зери ин акс шӯхию муҳокимаҳои зиёде меравад ва воқеан дар Манчестер футболбози аргентиниро ҳамчун қаҳрамони таърихи даста эҳтиром мекунанд, ҳарчанд охир Гвардиола ба қавли ӯро тамоман ход намедод. хабари оҷил барои мухлисони дастаи Манчестер Юнайтед. Сармураббӣ Эрик Тен Хаг барои кӯмак пеш аз муҳлат ба курсии сармураббигии даста меояд. хабарҳо пайдо шуданд ки мутахассиси ҳолландӣ пеш аз охирин бозии даста дар Премер-лигаи Англия муқобили Кристал Пелас ба Олд Траффорд меояд ва бозингаронро тамрин медиҳад. ин хабарро инсайдери машҳури футболӣ Фабрицио Романо тариқи твиттер расонаӣ кард ва ба гуфтаи ӯ Тен Хаг аллакай аз ҳамин рӯз ба Англия меояд. пойгоҳи хабарии The Guardian сараввал хабари мазкурро нашр кард ва навишт ки Тен Хаг дар бозии охир аллакай ҳамчун сармураббӣ дастаро раҳбарӣ хоҳад кард, вале баъдан боз матни хабарро тағйир дод ва навишт ки Ралф Рангник то охирин бозӣ ҳамчун сармураббии даста боқӣ мемонад ва дар бозии охир маҳз ӯ дастаро сармураббигӣ мекунад. далели дигар ин аст ки дастаи Аякс аллакай бо ин мутахассис расман хайрухуш карданд ва дар сомонаи худ навори кулли фаъолияти корӣ ва дастовардҳои ӯро дар сифати як ролик пешкаш намуданд. аз ин гумон нест ки Эрик Тен Хаг пеш аз муҳлат ба курсии сармураббигии деҳҳои сурх бишинад ва ба иттилои инсайдери дар боло зикр гардида дастаро аз бартаи бероҳхатии Лигаи Чемпионҳо берун барорад, вале ин номумкин аст. Манчестер Юнайтед ҳоли ҳозир дар мавқеи шашуми ҷадвал қарор дорад. метарсанд бо шарофати сармураббигии Эрик Тен Хаг соли оянда ба мавқеи 16-ум нараванд. воҳимаи Эрик Тен Хаг гумонам то ҳадде дунёгир шуд ки дар шаҳри Манчестер аз ӯ тамоман чизҳои дигар интизор ҳастанд. бозингарони даста ба ӯ ҳамин қадар эътимоде доштаанд ки ҳатто Роналду ба боқӣ мондан дар даста розӣ шудааст. Криштиану Роналду дар мавриди умедҳояш аз кори ин сармураббӣ ҳарф зад ва гуфт ки ман дар бораи ӯ ҳамин қадар чӣ медонам ки ӯ дар дастаи Аякс хеле муваффақ буд ва ӯ мураббии таҷрибадор аст, аммо фикр мекунам ки бояд ба ӯ вақт диҳанд ва ӯ ба ин чиз ниёз дорад. ӯ
او باید در دست تغییرات ضروری را به میان آورد و ما البته امید داریم که موسم آینده موفق خواهیم شد. ما از این انتخاب رهبریت باشگاه راضی هستیم و همه فوتبالبازان با او برای کار می‌خواهیم. امید داریم سال آینده جایزه می‌گیریم، گفته است کریستیانو رونالدو. واقعا بعد سرمربیگی سر الکس فرگوسون در کرسی سرمربیگی دسته هیچ مربی موفق نمی‌شود. حتی زمان ژوزه مورینیو هم بود ولی دسته به سطح قبلی خود دیگر برنگشت. اکنون اریک تن هاگ را می‌بینیم که در این وظیفه با چه موفقیت‌های نویل می‌گردد. او دسته را تأسیس خواهد داد که نه تنها برای دسته‌های پرمیر لیگ انگلیا بلکه برای دسته‌های لیگ کنفرانس سخت‌ترین حریف خواهد بود. اکنون با فکر شما اریک تن هاگ نسبت کریستیانو چی اندیشه داشته باشد؟ قبلا سر و صداها پیدا شدند که متخصص هلندی فوتبالباز پرتغالی را در دسته دیدنی نیست و حتی در نقشه‌های کاری او نیز اسم فوتبالباز نوشته نشده است. امروز گپ و کلاچه‌ها پورا ضد گپ‌های اول می‌برند. از زبان خود مربی فهمیدند که آیا این گپ‌ها راست است یا نه. موافق جواب کریستیانو از جانب مربی بهای بلند گرفت. او در این باره گفته است که رونالدو بازیگر بزرگ است و این را که پیش چشم همگان چندین بار اثبات کرده است. من فکر میکنم او مثل قبل حالا هم در حالت خوبی ورزشی قرار دارد. البته من میخواهم که او را در دسته نگاه دارم. در این موسم او بازیگر نتیجه آور دسته منچستر یونایتد بود و در چندین فرصت‌های قریب از دست رفته محض او دستیاری دراز کرد، گفته است اریک تن هاگ در مورد کریستیانو رونالدو. برای من همیشه عجیب بود و میماند که همین سرمربی‌های سطح اریک تن هاگ، سولشر، ماوریسیو پوچتینیو، سانتیاگو سالاری و خولین لاپاتگی دیگر و دیگرها با رونالدو و مسی چی یاد میداده باشند؟ جنگ و جنجال ها اطراف مسی باز بالا شدند. اخیراً لگند بارسلونا برمیگردد. اگر بر نگردد باور کنید با PSG اونقدر عمری دراز نمیبیند. طبق نقشه شیخ‌های عرب هم اکنون آنها دسته را اطراف کلیان امباپه میسازند و حال حاضر روی تمدید شرطنامه فوتبالباز فرانسوی کار میکنند. اگر امباپه در دسته باشد پس مسی به قول باید اسای خود را بر روشنی بزند. اول جنجال از یک سخن ژرار پیکه سر شد که دیروز فاش گردید. یک دوست نزدیک خانوادگی لیونل مسی با نام آلفونسو آگیلیرا در شبکه‌های اجتماعی یک آدیو ثبت را رسانه‌ای کرد که اونجا پیکه میگوید اشک ریختم وقتی فهمیدم که مسی از دست رفت. بالای این صدا آلفونسو آگیلیرا نوشته است که پیکه تو این حد آدم دروغگو و درویه هستی که نه تنها اشک ریخته بلکه ژوان لاپورت را مصلحت داده که مسی رو بفروشد. تو پرزیدنت رو گفتی که اگر او میخواهد دسته بزرگ تأسیس بدهد باید از بحر مسی گذرد، نوشته است آلفونسو آگیلیرا. بعدا پشت جنجال محاکمه‌گران خبر برگشت مسی با بارسلونا سرتاسری شد. طبق خبررسانی‌ها دیروز پدر و آگنت مسی خورخه مسی به شهر بارسلونا آمد و از او پرسیدند که مسی به دسته برمیگردد. خورخه در جواب گفته است که امیدوارم برمیگردد. بعدا وقت پرزیدنت باشگاه بارسلونا ژوان لاپورتا نیز در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که میخواهم مسی به دسته بارسلونا برگردد. از این اشاره برمیآید که گمانم بالای ترانسفر برگشت آرژانتینی آدمان کار دارند و در صورت نتیجه خوب دادن ما فوتبالباز نابغه را در خانه خودش میبینیم. اگر خواهد که باز توپ طلایی گیرد باید به بارسلونا برگردد. بچه‌های PSG صدقه توپ طلایی شوند. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.